Dobrodošli u još jedan podcast Šta je meni Kosovo, portala Alternativna. Šta je Kosovo, Milivoju Mihajloviću, o tome razgovaramo danas, upravo on je moj gost. Miki, dobar dan i dobrodošao. Pa sad mi smo stavili negde naziv ovog podcasta kako bi probali od ljudi iz, da kažemo, različitih sfera i različitih iskustava da vidimo šta je njima Kosovo. Pa ajde možda da krenemo baš od tog pitanja. Šta je tebi Kosovo? Pa za mene je Kosovo mesto gde sam se rodio, gde sam živeo prvih 40 godina. Za mene je Kosovo znači najlepši period koji čovjek može da doživi. To je period detinjstva, period mladosti, period nekakvog sazrevanja, profesionalnog, ljudskog, kako god hoćete. Za mene je Kosovo ne samo mit, kako to vole ovi novi teoretičari ili novi analitičari da govore da smo mi svi robovi kosovskog mita. Za mene je trenutno Kosovo, ti ljudi koji žive na Kosovu, bilo da su Srbi, Albanci ili Goranci ili bilo ko, ljudi sa kojima komuniciraš i koji ti iznose nekakvu muku. Zapravo, za mene je Kosovo jedno područje večitog stradanja, večite muke, večite osvete. Kosovo gde ljudi nisu umeli da se dogovore, da žive normalno, zajedno u miru, već su uvek vukli svaki na svoju stranu. To je područje gde nisu iskorišćeni periodi mira. To je područje gde kada je nastupio mir, onda su oni koji su ga doneli se trudili da se osvete onim drugima i to je zapravo jedno mesto koje kao da je ukleto, a u stvari prelepo mesto. I kada kažeš mesto stradanja, mesto dakle, koje je retko imalo mira, stalno postoje neki problemi, o tome, odnosno svemu tome si svedočio, naročito 90-ih godina i sada naravno stalno si u pokretu i često si i dole i u Beogradu. Kako vidiš odnos, recimo ono što, ajde da kažem, Srbe sa Kosova konkretno najviše zanima, odnos Beograda prema ljudima koji žive na Kosovu, i Srbima i Albancima, ili da li da krenemo od ovog sad ili da se vratimo unazad, kako bi radije želeo slobodno? Kako god odakle god da krenemo, uvek je ista situacija. Odakle god da krenemo. Ako krenemo od nekog perioda 19. veka, mi imamo period kada je, recimo, bilo dozvoljeno, dopušteno da se dobrovoljni prilozi za manastir Visoki Dečani prikupljaju u Solunu, u Istanbulu, u Skoplju, u Sarajevu, u Beču, ali ne u Beogradu. Jer se to tada kosilo sa politikom tadašnje Kneževine Srbije. Kada dođemo u period da su Srbi ratovali za Kosovo, ginuli ljudi, izazivali potrese na samom Kosovu međuetničke, a onda za pregovaračkim stolom gubili to što su osvajali u ratu. Na neki način, kad to gledate kroz istoriju, Kosovo je, što se Beograda tiče, uvijek bilo poluga koja je važnija za to da se ostane na vlasti, da se učvrsti vlast u Beogradu, nego da bude važna kao mesto na kojem ima 1500 srpskih, hrišćanskih, pravoslavnih spomenika, kao mesto gde je izvorište naše kulture, naše tradicije, naše istorije, ne samo pisane književnosti, nego i muzike i svega. To je, kada hodate Kosovom, tu vi imate milion priča. Ja sam juče bio u mestu Prilepcu, gde je sagrađen jedan izvanredan hotelski kompleks, gde je Albanac koji radi u Švajcarskoj to sagradio. To je mesto gde je rođen knez Lazar. I vi tu imate sadašnjost, imate prošlost i imate neku neizvesnu budućnost. Hoće li neka politika ponovo da baci to seme zla i to, kao da nema dovoljno zla na Kosovu? I kako ocenjuješ te odnose sada u ovom trenutku? Recimo, odnose Srba i Albanaca, dakle, evo, pre neki dan si došao sa Kosova i išao u različite krajeve. Kako to sada izgleda?
Pa sada Srbi trpe jedan strahoviti institucionalni pritisak. Imate Srbe na severu koji su na posebnoj meti. Imate Srbi na severu su osnovali te neke komšijske straže kako bi sprečili te grupe violentnih Albanaca koji maltretiraju njihove ćerke, njihove sestre, njihove supruge. Vi znate da je to proces koji traje već dugo i da je to, bojim se, projekat pritiska na Srbe na severu. To nije dobro za budućnost. Pritisci, ako se pogledamo da su slični pritisci bili i u vreme Turaka, znači u prošlim vekovima, da se oni vraćaju u 21. veku, u prvoj četvrtini, na kraju prve četvrtine 21. veka, to je besmisleno. Taj ko to radi, taj ko to planira, bilo da je u vlasti kosovskoj, bilo da je u nekakvoj alternativi, bilo da su to nekakvi nacionalistički pokreti, on ne računa na budućnost. Ta priča vodi u sukob, kako god da se završi, s jedne strane. S druge strane, znate i sami da se Srbi na Kosovu mnogo više boje izdaje iz Beograda nego što se boje te presije Albanaca. Preživjeli su oni i 99. Preživjeli su i period posle 99. i 17. mart 2004. godine i proglašenje nezavisnosti i napade i taj most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici je bio u jednom momentu, kako je govorio Richard Holbrooke, najneuralgičnija tačka u Evropi. Ali se više od svega toga boje te izdaje iz Beograda. Toga da im kažu ostanite tu, mi brinemo o vama, nećemo dozvoliti ništa do toga. Ne dam Gazivode, pa daje Gazivode, ne dam ovo. To njih najviše plaši. To je zapravo hipocentar osjećaja da su prepušteni na milost i nemilost. Imamo reakcije ne samo ove vlasti, nego i nekih prethodnih vlasti. Ako se setite 17. marta vlada Vojislava Koštunice. Ali da ostanemo ovde, da li su doživjeli izdaju od Beograda? Jesu, naravno da su doživjeli izdaju, to svi znamo, to je očigledno. Ako gledate nekakve vlade unazad, imate reakciju na 17. mart iz Beograda, moleban. Šta to znači? Kakva je poruka kad ljudima neko tamo pali kuće, kad pokušava da ih iskoreni, kad zapali 5000 i poruši kuća, 150 crkava i manastira, od toga neki srednjovekovni manastiri, a onda ta država koja treba da te zaštiti, koja ima u Ustavu obavezu ustavno da te zaštiti, ona organizuje moleban. To je poruka prepušteni ste Bogu. I bojim se da taj osjećaj se polako ukorenjuje u svest Srba na Kosovu, u hipotalamus, kako bi to ovi psiholozi rekli. Međutim, kad odete tamo i kad vidite koliko života ima u tom gornjem Kuscu, koliko života ima na Brezovici, u Štrpcu i u tim Kosovskom Pomoravlju, negde na severu, vi vidite da tu ima, čini mi se, više života nego u polovini centralne Srbije. Dakle, postoji nešto što ako ih ne otera, ako ih ne uništi, to ih ojača. I to je taj proces. I to je ono što daje nekakvu nadu. I mislim da u ovom trenutku kada govorimo o odnosima Srba i Albanaca na Kosovu, Srbi imaju više volje za zajedničkim životom nego ta albanska politika. Neću reći Albanci, ja se družim i sa Albancima koji na sve to gledaju sa mukom, koji znaju, koji su osetili šta znači etnička mržnja, etnički pritisak, ubistva, paljenje kuća, što su njima radili neki Srbi i ovo što sada Srbima rade neki Albanci. A koliko su u tome pomogli ili odmogli svi ovi sporazumi koje imamo mnoge, dakle, od pregovori naravno traju i pre 99. i posle 99. i ova poslednja tura, da tako kažem, pregovora je u Briselu prvi sporazum o normalizaciji 2013. 10 godina kasnije sporazum o principima, odnosno prvi o principima koji regulišu normalizaciju, pa drugi. Šta su oni doneli tim ljudima, i Srbima i Albancima? U tim pregovorima su uvek učestvovale tri strane. Srpska strana, albanska strana i međunarodna zajednica, odnosno Zapad. Albanska strana je u pregovore ulazila kako bi došla do legitimiteta odluke o nezavisnosti Kosova, odnosno do definitivnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Njihov cilj je u tim pregovorima uvek bio od prvih pregovora da dođu do tačke kada će Beograd da prizna Kosovo. Jer bez priznanja Beograda to nije to.
kako oni kažu. Međunarodna zajednica, Zapad, su nastavljali akciju koju su započeli 98. 99. godine, koja je završena prva faza bombardovanjem i izbacivanjem institucija Srbije sa Kosova, druga faza pritiskom na Srbiju da polako odustaje od nekakvih kompetencija koje je imala na Kosovu. I srpska strana koja u tim pregovorima učestvuje, koliko vidim, isključivo sa ciljem da zaštiti vlast. Ti pregovori su modus vivendi na vlasti bili i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija i sada Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Dakle, kolateralna šteta svih tih pregovora su Srbi na Kosovu i Metohiji. Ako gledate aktivnosti u Srbiji od medijskih, jer ovo je vreme kada mediji gospodare političkim prostorom, vi imate 13 godina na naslovnim stranama beogradskih tabloida koji su pod kontrolom vlasti, sprema se Oluja na severu, sprema se Oluja na severu. Šta je to? To je priprema da sutradan vođa kaže ne dozvoljavam Oluju. To znači izmišljen problem da bi ga rešio verbalno. To je jedna stvar. Nijedan klasični, pravi problem, iskreni problem na Kosovu srpske zajednice nije rešen. Imamo priču još od Koštuničinih vremena, preko Tadićevih vremena, da je 500 miliona evra godišnje odlazilo na Kosovu. Sada je to, kako kaže Vučić, 800 miliona evra. Pa izračunajte za 26 godina puta pola miliona evra, to je 13 milijardi evra. Znate kakva je to investicija? Tamo bi cvetale ruže, tamo niko ne bi pomislio da pogleda drugoga popreko, ni da je taj novac stvarno stigao tamo. Dakle, Kosovo je, s druge strane, i prilika da se opljačka državna kasa. Na neki način polulegitimno, u javnosti predstavljeno kao potpuno legitimna pomoć našem stanovništvu tamo. Dakle, nije dobra perspektiva kada je u pitanju taj odnos Beograd, kosovski Srbi, Priština, kosovski Srbi. Oni su sada bukvalno između Čekića i Nakovnja. Prepušteni su bili jednoj ekipi koja je kriminalizovala sever. Govorimo o Srpskoj listi. O Srpskoj listi, da. Tamo žive ljudi koji nisu kriminalci, tamo žive ljudi koji ne znaju da li se više plaše Albanaca ili Srba, ili tih ljudi koji ih vode, koji gledaju, i uvek su Srbi sa Kosova bili okrenuti licem prema Beogradu i kao i u ostalom Srbi iz Republike Srpske. Kakva god da je vlast u Beogradu, oni će uvek tu vlast i poštovati na ovaj ili na onaj način pod pritiskom svojevoljno ili kako god, ali će biti okrenuti, jer Beograd ipak izdaje nekakav novac, ali ta vrsta pokvarenosti istorijske, da se to područje i ti ljudi na tom području tako lako predaju samo zarad opstanka na vlasti, mislim da nije do sada bilo zabeleženo u istoriji. Govorimo o ovom sadašnjem vremenu, je li tako? Sad, ako se vratimo u ono prošlo, dakle, evo, pre sam citirala zapravo neku tvoju izjavu gde si rekao da negde 90. godina sa neki postupci koji su dolazili pre svega iz Beograda nisu izgledali logično, ali kažeš, mislili smo država valjda zna šta radi, pa onda shvatimo da ne zna. Šta tačno? Pa uvek je to bilo tako. Ja sam počeo se bavim novinarstvom 83. godine. To je period posle demonstracija 81. godine kada je jedan veliki talas iseljavanja bio Srba i Crnogoraca sa Kosova, kada su sve partijske organizacije, tada Saveza komunista u zemlji, pokrenule neku čuvenu akciju idejno-politička diferencijacija, što nerazumljivije i što gluplje, to deluje uverljivije kod naroda, pa se onda silno vreme potrošilo po tim sastancima 7, 8, 10 sati sastanaka gde se jedni i drugi prepucao i to je ta takozvana idejno-politička diferencijacija koja je zapravo bila guranje problema po tepih. Tada smo i mi mladi novinari to gledali kao verovatno u tadašnjoj Jugoslaviji, u Beogradu, znaju šta rade. U stvari nisu znali šta rade. Oni su hapsili albansku decu zbog pisanja parola KR, Kosovo Republika, na asfaltu, osuđivali ih na po 15-20 godina i stvorili OVK.
Oni nisu razgovarali sa ideolozima, sa profesorima univerziteta, nisu razgovarali sa tim tajnim ultranacionalističkim organizacijama koje su se zaklinjale na nož i na sliku Envera Hodže, nego su hapsili decu, jer je to bilo najlakše. Tu decu su, pošto sad vidim da u albanskoj štampi ima stalno optužbi, tu decu su, na tim procesima su sudile sudije Albanci, tužioci Albanci, jer komunisti su volili da svako svoje optužuje. Pa su onda izmislili kao protivtežu srpski nacionalizam na Kosovu. Zašto se neko buni zbog slučaja Martinović i zbog te nesrećne formulacije tadašnjih vlasti da je on to sam sebe povredio, što je nemoguće. I onda su to bili srpski nacionalisti. To je ta tehnologija, samo nemoj da se talasa mnogo, ajde mi da optužimo jedne i druge, onda će oni da se malo smiruju i to je to guranje po tepih i onda imamo eksploziju posle toga. Zanimljivo je da je na tim procesima prvih 50 optuženih, među tih prvih 50 optuženih, sada 20 njih je sada u Hagu, od Jakupa Krasnića. Znači, taj se krug zatvorio. Kad jednom sam prilikom pričao sa tadašnjim vladikom Raško-Prizrenskim, potonjim patrijarhom Pavlom u manastiru Visoki Dečani, znam da je tad naučio kako se pale sveće. Jer ja sam to radio na neki svoj način, onda mi on objasnio kako, ali smo baš pričali o toj politici i on je govorio ne znaju šta rade sa Kosovom. Zato je i mogao da ide sam kroz Prizren, da ga niko ne maltretira. Zato što su ga svi poštovali jer je bio čist čovjek. On je... Tada sam prvi put čuo od nekoga ko je bio veliki autoritet, ne znaju ovi u Beogradu šta rade kada je Kosovo u pitanju. Te podele su bile, mi smo živjeli u toj atmosferi, u tom proklamovanom bratstvu i jedinstvu do 3 sata, posle 3 svako ode svojim kućama. Da, kako to izgleda? Dakle, tako tada izgledalo. Tu nije bilo nekoliko pritisaka, ja sam pritisaka, osetnih pritisaka, ali je bilo tuča, pazili smo se, nismo sebi dozvoljavali da postičemo tu međunacionalnu mržnju, da povredimo onoga druge nacionalnosti. Pazilo se na to, tako su deca vaspitavana. 68. godine, ja sam imao 10 godina, tada sam prvi put ostio suzavac i kada sam posle toga vidio strah u očima mojih roditelja, sam vidio da se nešto krupno desilo. Nisam razumevao to tada. 81. godine bilo vidno, imate 30% ljudi iz grade gde živite se odseli i samo vrte glavom, u strahu se odseli, jer ne mogu da čekaju da im se dete vrati iz škole, da li će ga neko pretući. Tada je taj veliki jaz napravljen, posle toga je politika odradila svoje. I u kom trenutku shvataš šta se dešava ili u kom trenutku negde osvešćuješ taj veliki međuetnički problem između Srba i Albanaca, koji je to trenutak? Kažeš, sa 10 godina naravno nisam bio svestan šta se dešava, ali u kom trenutku shvataš gde plovi ovaj brod? Do 90. godine ja sam mislio da postoji neka ozbiljna šansa i da postoje, zapravo šansa postoji i danas, ali da postoje neke snage i na jednoj i na drugoj strani koje će reći sedite, razgovarajte. Daj da vidimo da to rešavamo, ima ovde prostora za sve nas. Ono što ljudi koji analiziraju Kosovo ne mogu da razumeju, tom političkom pokretu kosovskih Albanaca nije važna država, važna je etnička teritorija. I to je ono što postoji vekovima na tim prostorima. I uvek je bilo paljenje kuća i seljavanje i s jedne i sa druge strane. I uvek je taj izgovor bio u međunarodnih centara moći na zapadu bio rešavat ćemo Kosovo tako da se spreči ruski uticaj na Kosovo. To je floskula koju su Austrijanci izmislili, Austro-Ugarska, i ta floskula se i danas provlači kroz sve materijale na zapadu. I istok i zapad to područje posmatraju kao raskrsnicu, kao krčmu na raskrsnici u kojoj se ne ulazi sa leptir mašnom nego sa bejsbol palicom, i to je to. I uvek je to bilo
područje gde ozbiljnih sukoba, zapravo i Balkan je ceo područje ozbiljnih sukoba, ranjivost je ta kosovsko područje što su ti etnički antagonizmi preveliki i svako može ih zapali. Svaka budala može napravi krizu od 15 godina na 10-15 tačaka na Kosovu, na tačkama tog nekog zajedničkog življenja. Tamo gde bi trebalo da se to neguje. Kad sam shvatio, 90. godine, kad su Albanci napustili institucije, shvatio sam, ja sam tada dosta često se družio sa Ibrahimom Rugovom, posebno sa Fehmijem Aganijem. I vidio sam Fehmi Agani koji je bio umeren čovjek, koji je rekao mi ovo ne možemo da trpimo. Pitao sam Ibrahima Rugovu kako se... Kad kaže ne možemo da trpimo šta? Ne mogu da trpe srpski nacionalizam, kako su oni govorili, i dominaciju srpske policije. Tada su oni amandmani, tada je Srbija iz 3 dela postala cela, kako je govorio Milošević, i to je bio potez koji je njega učvršćivao na vlasti, a nije rešavao probleme u tim sredinama. Ibrahim Rugova mi je nekoliko puta rekao to će trajati 7 dana i onda ćemo sesti za sto i dogovorit ćemo se. Trajalo je 10 godina. Tako da tamo postoji, sada, da je postojala normalna ekipa na vlasti u Beogradu, oni bi poslali tim i razgovarali bi, znaju ko je tamo najveći autoritet, zna se i u nekom političkom životu, to je bilo vreme prvih koraka višestranačja, ali zna se da na Kosovu postoje porodice, postoje fisovi i dalje postoje te zone uticaja koje nisu javne, ali su ozbiljne zone uticaja i to jedna ozbiljna država treba da zna. Na kraju krajeva, ako hoćete da imate dijalog sa jednom etničkom grupom, onda razgovarate sa njihovim političarima, sa njihovim biznismenima, sa njihovim verskim vođama i vi ste završili posao. To je u knjigama stoji, u čitavom svetu se tako rešavaju etnički konflikti. Zapravo nikome to nije odgovaralo. Miloševićeva ekipa mislila da će izazivanjem rata na Kosovu produžiti svoj mandat. Malo su ga produžili, mislili su da će to duže da traje. I kogod to tako radi, on na kraju upadao sam u tu sopstvenu zamku da to je daleko od Beograda, lako ćemo mi to da rešamo. Dakle, i imate onda jednu doktrinu koja kaže šta će nama to? Imate među tadašnjim radikalima vođu koji je rekao treba amputirati to maligno tkivo. Ta amputacija malignog tkiva ne izgleda kao amputacija noge, to izgleda kao amputacija duše, to nije normalna stvar. Ne može neko ko se zaklao na Ustavu da krši taj Ustav. Bilo da je to besmisleno. Kogod da misli da je to besmisleno, ali postoje način na koji to može da se rešava, a ne konfliktom, a ne podizanjem vojske na borbene gotovosti vojske ili ne znam, praznim obećanjima, pucanje praznom puškom i držanjem ljudi u nekakvoj opijenosti nacionalno ili bilo kako. Ali mi danas recimo imamo da kažem veliki broj ljudi, ajde nije da imam istraživanje koje može to da potvrdi, ali znamo, srećemo te ljude koji danas govore da, ali Milošević on je pokušao, on je neka idealizacija njega i s druge strane sva krivica na međunarodnoj zajednici koja svakako, dakle i zapadne zemlje koje svakako imaju svoj deo odgovornosti, ali nekako sve su neki drugi krivi, ali niko sa naše strane. Ne možemo to da tako ne možemo da gledamo. Postoje ljudi naravno koji su obmanjeni i koji ne mogu da obmanuti, ne mogu da racionalno gledaju na prošlost zbog toga što ne žele da priznaju tu vrstu poraza. To je ozbiljan poraz. Vi imate propagandnu ekipu koja je 99. godine u julu mesecu krenula sa pričom pobedili smo NATO i tome je verovalo 80% stanovništva. U to su poverovali čak i neki koji su tamo ratovali i pobegli. Šta smo imali na terenu? Imali smo prvi put u istoriji kugle zemljine, da jedna vojska se povlačila sa svoje teritorije sa pesmom i ostavljala narod. I onda imate proslavu pobede. Pa to nije realnost, to je eksperiment koji je uspeo, nažalost. Takav eksperiment. Imate potpune besmislice da su generali koji su tada u Beogradu, njima se kačilo ordenje, gostovali po televizijama, mi smo pobedili NATO, kad su otišli u Hag, govorili su mi nismo ratovali. Ti isti ljudi.
To je poniženje ne samo vojnog rukovodstva, političkog, nego poniženje jednog naroda. Zapad se svrstao na jednu stranu. Zapad je, da je ovoliko novca, koliko smo malo čas izračunali iz Beograda, otišlo na Kosovo, plus onaj novac koji je Zapad uložio za Kosovo, pa to kakav Kuvajt. Svi bi poželili tamo da žive. Svi bi otišli da tamo žive. A u stvari imamo investiciju u konflikt. Ako to gledamo, sad svi investiraju u konflikt, u nekakav budući konflikt. A tamo imate ljude koji sarađuju, koji trguju jedni sa drugima. Imate sudije, imate kosovski zakon i srpski zakon se ni u čemu ne razlikuju, samo što na koricama piše Republika Kosovo, ovde piše Republika Srbija. Sud i pravosuđe i pravda nisu knjiga, nisu priručnik, oni su praksa. Ako jedan sudija sudi po zakonu, ako sudi po pravdi, onda će biti cenjeni s jedne i s druge zajednice. Pa imamo primere da nijedan Albanac sudija na Kosovu nije želeo da sudi u slučaju kada je jedan borac, bivši Farka, ubio borca OVK. Sudio je sudija Srbin iz Kosovske Mitrovice. I nikomu nije zamerio što je donao takvu presudu, sem dela kosovske štampe. Mi, u stvari, ajde da negde zaključimo na osnovu ovog razgovora, nismo imali zapravo ni ozbiljan dijalog o Kosovu ili da kažem ozbiljan dijalog između Srba i Albanaca, ali i u različitim segmentima i različite nivoje dijaloga. Šta bi trebalo ili kako bi trebalo da izgleda taj dijalog da bi on uspeo i da bi bio na korist građana koji tamo žive? Očigledno da je taj kosovski konflikt zapravo poligon na kojem se gradi opstanak na vlasti u Prištini i opstanak na vlasti u Beogradu. I očigledno da tu postoji jedna treća strana, to je takozvana međunarodna zajednica, šta god mi pod tim podrazumevali, koja je do sada uvek bila u ovim poslednjim decenijama bila Zapad, a sada sa ukrajinskim ratom to postaje i Zapad i Istok. Taj konflikt ukrajinski, taj konflikt u Gazi, taj konflikt koji se sada podiže između Indije i Pakistana i 30-ak nekih konflikata i bukvalno ratova na području Afrike, zapravo su potpuno skrenuli pažnju sa tog pitanja Kosova. I za nas, novinare, i za naše kolege sa zapada i sa istoka, vest je tamo gde ima krvi, nije vest tamo gde ima nekakvih nesuglasica i gde neko pokušava da nekome utera strah i da to objasni kao uvođenje reda i zakona. Međunarodna zajednica treba da pošteno reši ovaj problem. Bez kršenja međunarodnog prava, bez nekakve jasne, odnosno glavne dominacije, otmi od ovih Kosova, predaj ga, to svi vide i svi znaju da je to tako. Postoje mnoga rešenja i u sadašnjim nekakvim matricama, a to je dignite rampe, pustite slobodan protok ljudi, kapitala, roba, sada kad nema ni radne snage, ni svega, to bi moglo da bude vrlo lekovito i imalo bi mnogo više efekata nego svi ovi lažni sporazumi koji se čak i lažno i predstavljaju, kriju od naroda, ne znam šta. Kome odgovara ovakva konfliktna situacija? Odgovara samo kriminalu. Nažalost, kriminal je u vlasti s jedne i s druge strane. Dakle, samo njima odgovara. Nikome drugom. Narodu ne. Hvala puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Milivoje Mihajlović, dugogodišnji novinar poreklom sa Kosova koji živi u Beogradu. Gostovao je u podcastu Šta je meni Kosovo.